ये ये हि हि संस्पर्श संस्पर्श जा जा भोगा भोग दुःख दुःख योनयः योनयः एव एव ते ते आद्य आद्य अन्तवन्तः अन्तवन्तः कौन्तेय कौन्तेय न न तेषु तेषु रमते रमते बुधः बुधः ये हि संस्पर्शजा भोगा ये हि संस्पर्शजा भोग दुःखयोनय एव ते दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु भ्रमते बुधः न तेषु रमते बुधः ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते ये हि संस्पर्शजा भोग दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ये हि संस्पर्शजा भोग दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः The pleasures that arise from contact with the sense objects, though appearing as enjoyable to worldly minded people, are verily a source of misery. O son of Kunti, such pleasures have a beginning and an end, so the wise do not delight in them. ಇಂದ್ರಿಯ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸುಖಗಳು ಲೌಕಿಕ ಮನಸ್ಸಿನ ಜನರಿಗೆ ಆನಂದದಾಯಕವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದರೂ ಅವು ನಿಜಕ್ಕೂ ದುಃಖದ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ. ಓ ಕುಂತಿಯ ಪುತ್ರನೇ, ಅಂತಹ ಸುಖಗಳಿಗೆ ಆರಂಭ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. शक्नोति शक्नोति इह इह एव एव यः यः सोढुं सोढुं प्राक् प्राक् शरीर शरीर विमोक्षणात् विमोक्षणात् काम काम क्रोध क्रोध उद्भवम् उद्भवं वेगं वेगं स स युक्तः युक्तः स स सुखी सुखी नरः नरः शक्नोतीहैव यः सोढुम् शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् प्राक् शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगम्
कामक्रोधोद्भवं वेगम् स युक्तः स सुखी नरः स युक्तः स सुखी नरः शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगम् स युक्तः स सुखी नरः कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगम् स युक्तः स सुखी नरः शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः Those persons are yogis who, before giving up the body, are able to check the forces of desire and anger, and they alone are happy. ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವ ಮೊದಲು ಕಾಮನೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಧದ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಮರ್ಥರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ಮಾತ್ರ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. यः ಯಹ अन्तः ಅಂತಃ सुखः ಸುಖಃ अन्तः ಅಂತಃ आरामः ಆರಾಮಃ तथा ತಥಾ अन्तः ಅಂತಃ ज्योतिः ಜ್ಯೋತಿಃ एव ಏವ यः ಯಹ सः ಸಹ योगी ಯೋಗಿ ब्रह्म ಬ್ರಹ್ಮ निर्वाणं ನಿರ್ವಾಣಂ ब्रह्मभूतः ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಃ अधिगच्छति ಅಧಿಗಚ್ಚತಿ योऽन्तसुखोऽन्तरारामः ಯೋऽन्तಃ ಸುಖೋऽन्तರಾರಾಮಃ तथान्तर्ज्योतिरेव यः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति योऽन्तसुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति योऽन्तसुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः
स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति. Those who are happy within themselves, enjoying the delight of God within, and are illumined by the inner light, such yogis are united with the Lord and are liberated from material existence. ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವವರು ತಮ್ಮೊಳಗಿರುವ ದೇವರ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವವರು ಒಳಗಿನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿತರಾಗಿರುವವರು ಅಂತಹ ಯೋಗಿಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ.